जो कुछ कायनात के अंदर है ना, ये सब तकलीफ। अदम आपका लफ्ज़ समझ, वजूद, आलम वजूद के अलावा अदम, इसको अलग ही है। जिस तरह खलक़ल मौत वल हयात, हयात का खलक है, मौत का खलक है। हालांकि मौत को क्या नहीं, हयात खत्म होने का नाम है। हयात भी कभी अल्लाह ताला हयात का खलक है। जब हयात खत्म हो जाती है मौत कहते हैं ना, मौत अलग नाम बताया, खलक़ल मौत वल हयात। ये जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, दुनिया, हालांकि दुनिया के अंदर जब खत्म हो जाए तो आखिरत शुरू हो जाती है इंसान की, आखिरत की जिंदगी अलग। इसलिए वजूद और अदम अलग है, अज़ल और अबद अलग अलग, अलग एक ही है। ये सारा अमर है। मतलब ये है कि उसके अमर कुन से पहले किसी शय का तसव्वुर भी नहीं कर था, वक्त था नहीं था, कायनात की नहीं थी। अब अजरे इस तरह मतलब थी अल्लाह ताला अपनी जात में तन्हा इतना कि बिल्कुल जगता। अब जो आया सारे वाक़े आ गए, तो फिर हम ये कहते हैं वजूद व अदम तेरी तख्लीक है, यहाँ तेरी तख्लीक है, यहाँ तेरी तख्लीक है। अव्वल तुमने तख्लीक किया, आखिर तुमने आप तख्लीक किया, ज़ाहिर भी तू, बातिन भी तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, सारी तख्लीकात भी है और आप भी खुद खालिक। इसलिए ये एक मकाम है। अब वो मकाम तुम्हारे मुशाहदे में आ चुका है, जो तुम्हारे मुशाहदे में तुम्हारा अपने आप आ जाए तो बड़ी बात है। मैंने कहा कायनात इतनी वसी है, तुम्हें कभी समझ आ जाए तो पागल हो जाए। इसलिए गाफलत ही चाहिए, बेहतर है कि इंसान लागी रहे। सूरज को समझ जाओगे तो खौफ से मर जाओगे, कायनात की वसतों के अंदर दम तोड़ जाएंगे ख्याल आपका। बेहतर है कि दोस्तों के साथ मोहब्बत नामे में सफर करते जाओ, गुम होके आराम के साथ। मुशाहदा हो गया तो बिल्कुल ज़ेन मोह हो जाएगा। जब मुशाहदा होता सारा करो कि ये इंसान है, ये कौन है, ये नमाज है, ये मुसल है, ये दूध है, ये खाना है, ये पीना। वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ बेस क्या है, वजूद अदम किधर है, अदम के बाद क्या है, अदम पहले क्या था, था कुछ तो खुदा था, खुदा में था तो क्या था, क्योंकि मखलूक पर खालिक तक की रसाई पूरी तरह इंसान पर ये आपका जिंदगी है। जरा जरा जूदी को साझा होता है ना, तो ये महसूस होता है कि मैं जहां अजनबी में हूँ, तो वैसे भी निशाद हो जाता है। कुछ अर्से के बाद आप चलते हो ना, पहले आपके दोस्त होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मम्मी चाचा होते हैं, सारे होते हैं। फिर कुछ अर्से के बाद जब आपके दोस्त कुछ कपियां, और फिर आप कुछ अर्से के बाद देखते हो तो आपको तो ना बैठे हो। यही काफिले में, अपनों के काफिले में चलते चलते कुछ अर्से के बाद आप भी गाना भी देते हैं। आपने कितने चलेगा, इधर एक घर के अंदर अपनों की फिजा जो सारे अपने होते थे, कल चलते चलते लग सारे के सारे घर वही रहा और आदमी बदल गया। और आपको याद नहीं पड़ता कि क्या होगा। इसी घर में जिस घर में आप रहते हो, आपके साथ और लोग भी, और अब और लोग जो है ना वो कहां है, और फिर पता नहीं चलता। अब जो मेरी औलादों में सो गए हो, और ये बात नहीं आ रही, ये आदत तुम नहीं मर चुके हो। जितने तुमने जनाजे उठाए इतनी तो मौत से होती थी तुम्हारी। इतने रिश्ते जो तुम्हारे अंदर थे ना, रिश्तों के पुर्जे, उतने मर चुके। अंदर मतलब एक बाप की जगह थी, चाचा की जगह थी, इस्लाम की जगह थी, जिन अंदर बनाया हुआ पिछड़ मोहब्बत नामे के मुतारे मरते 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 अब आपके साथ दूर दुराज को वापस तो दोस्त को मिलने जाओगे, वो एक बंदा दोस्त है पुराना, वहां रहता है, उसको मिलने आप जाते हो। ये आप अपनी जिंदगी से मिलने जाते हो, किसी मिलते हो, आप आपसे मिलते हो। क्या मेरी गवाही क्या है, सिर्फ एक हाथ की जानता है, जो मुझे जानता है, तो आदमी मेरे अपने का जिंदगी
جانور ہونے کے ثبوت ماں باپ سے وہ نہیں ہے، یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہے، یا رشتے دار تھے یا دوست تھے کوئی بھی نہیں رہ گیا، ایک ہی بندہ رہ گیا میرے ثبوت جو میرے نام سے دکھاتا ہے ہاں بھائی مجھے رہتی ہے جب کیا حال ہے یہ میرے باقی سارے میرے اجنبی ہیں بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو؟ آپ نے شاید میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے، میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا آپ کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، اب آپ کو نام کرنا پڑ جائے گا، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو، جیسے بیٹا تجھے کیا پتا تیری پیدائش سے پہلے میں ہی تھا یہاں، اور یہ جب آپ کو اپنا نام بدلنا پڑ جائے تو سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پرانا آپ کا واقف آپ کی شکل اتنی بدل جائے گی وہ آپ سے پوچھے کہ جہاں شہید صاحب رہتے تھے اب کس چیز سے بتاؤ گے کہ میں وہی تو آپ کی شکل تو بدل گئی، اتنی مدت کی بعد آپ کی دیکھا ہے زندگی خراب رہتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو واقف ہے وہ اس حد تک ناواقف ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگی ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ عدم کی پرواہ نہ کرو، اچھا عدم کا خالق ہے ہر شخص خالق، آپ یہ کہہ رہے ہو وہ اس نے کہا کہ میں ساری وجہ رہی اللہ تعالیٰ خیر کا بھی آپ ہی خالق ہو جن کا بھی آپ ہے کام کا بھی خالق آپ ہو، کمال کی بات یہ ہے جہاں آپ نے کہا تکلیف پر ماجی آپ نے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کیا یہ رونے کیا ہے یہ آپ اس میں ذکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے شیطان مر جائے یہ آپ نہیں کہتے اللہ کے شیطان مر جائے، دو باتیں نہیں کہنی اللہ کے شیطان مر جائے، یہ بھی نہیں کرنا کہ خدا کے شیطان کو ایمان نہیں ہے آپ کا ایمان جائے گا، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ شیطان کو معاف کر دے چلتے رہتا جاتا ہے دوسرے رحیم ہے کریم ہے نا، جس کی سفارش نبیوں نے نہیں کی ہے تم کیسے کر سکتے جراز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے، آپ سمجھ رہے ہیں تو اس لیے آپ اپنے طور پر وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق، ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی۔ ہاں جی آپ بولو آپ